Tangan kamu. Ini slime modelnya jiggly gitu ya guys. Wow, stretchy. Ini modelnya handebal. Ini enggak model apa ini? Pink girly slime. Wow. Wih, slow loh itu. Stretchy. Coba dulu ya, Mi. Ini jiggly juga guys. Special blue. Super Glossy banget. Ini udah kita diemin tadi. ini super jiggly. Jiggly banget. Itu kan. Sumpah. Glossy banget guys. Glossy. Wow. Coba kita nggak pakai cahaya. Tetap ya sama. Coba balik kaki. Wow. Jiggly guys. Udah. Ini kan? Ya, rasanya kok bisa ya. Coba bunyinya ya guys. Ini jiggly nih. Lihat, awas. Ya nih suaranya. Dah. Efisien. Ini. Ya. Gigi ya. Iya. Ini lengket ya. Gigi. Yang bersih itu. Ya, gua aja. Ini kayak marshmallow tapi Ya, gua. rasa grape. Kalau